Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome in English learning for grade 7 of SMP semester 2. Well, student, in this time we will learn about describing someone or animals. Student, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini 1. Describe someone's and animal's characteristic. Number 2. Describe someone's and animal's physical appearance. Number 3. Describe someone's and animal's activities. 4. Asking opinion about someone or animal. 5. Giving opinion about someone or animals. 6. Expressing preference. 7. Using a verb frequency in simple present tense. Well, we come to the first material. Kita masuk materi yang pertama, how to describe someone. Everybody, to describe someone, we can tell about his or her characteristic. Ya, untuk mendeskripsikan seseorang, yang pertama kita bisa mendeskripsikan karakteristiknya, ya, karakteristik, ciri-cirinya, karakternya. We need more adjective to describe his or her characteristic. Kita memerlukan lebih, maksud saya adjektif yang banyak ya untuk mendeskripsikan karakteristiknya. For example, contohnya, what is he like? Seperti apa dia, laki-laki itu? He is smart and good looking. Dia cerdas dan tampan. What is he like? Seperti apa dia perempuan? She is kind and friendly. Dia baik dan ramah. How to describe someone? To describe someone, we can tell about his or her physical appearance. Nah, selain menceritakan karakternya tadi, untuk mendeskripsikan seseorang, kita bisa juga mendeskripsikan penampilan fisiknya. We need both adjective and verb to describe his or her physical appearance. Kita memerlukan adjektif dan kata kerja, kata sifat dan kata kerja untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. For example, what does he look like? Contohnya, jawabannya, she is slim and has white skin. Nampak bagaimana dia itu ya, look like, nampak bagaimana dia. She is slim and has white skin. What does he look like? Nampak bagaimana dia, laki-laki. He is thin and has curly hair. Dia kurus dan punya rambut ikal. How to describe someone? To describe someone, we can tell about his or her activities he or she usually does. Ya, untuk mendeskripsikan seseorang, kita bisa juga mendeskripsikan tentang aktivitas yang dilakukan orang tersebut. Here, we need more verbs to show activities usually people do. Di sini kita memerlukan banyak kata kerja untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan orang. Contoh, what does she? Maaf, mestinya she ya, hinya saya buang mestinya. What does she like? She likes to sell flowers. Dia senang untuk menjual bunga. What does he do? Sinya dibuang ya. He is farmer. Apa yang dia lakukan? Dia laki-laki. He is farmer. Dia petani. He plants rice. Dia menanam padi. Student, now how to describe animals? To describe animals, we can tell about each or their characteristic. Di sini kita juga memerlukan banyak adjektif untuk mendeskripsikan karakteristiknya dia atau mereka. For example, what is the tiger like? Seperti apakah harimau?
He is big and scary. Dia besar dan menakutkan. To describe animal, we can tell about its or their physical appearance. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan penampilan fisik dari hewan. We need both adjectives and verbs to describe its or their physical appearance. For example, what does it look like? Nampak seperti apa? Maksud saya nampak bagaimana dia? It is small. Dia kecil. It has black fur. Dia bulunya hitam. What do the elephants look like? Nampak seperti apa gajah? They are strong. They have big legs. Mereka kuat. Mereka memiliki kaki-kaki yang besar. To describe animals, we can tell about its activities it usually does. We can tell their activities they usually do. We need more verbs to show activities usually animals do. Kita memerlukan banyak kata kerja untuk menunjukkan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh hewan. Tapi saya memberi contohnya satu-satu ya. What does it like? Misalnya kucing. Apa yang dia sukai? It likes to eat salty fish. Dia senang untuk makan ikan asin. What do they like? They like to observe the honey. Mereka suka menghisap madu. What does it do? Apa yang dia lakukan? It sleeps under the table. Dia tidur di bawah meja. What do they do? Apa yang mereka lakukan? They keep the house. Mereka menjaga rumah. Misalnya ini anjing ya. Student, now we come to the second material, using adverb of frequency in simple present tense. Anak-anak, kita sudah belajar simple present tense ya. Nah, dalam simple present tense kita bisa menambahkan adverb of frequency, kata keterangan frekuensi, banyaknya sesuatu dilakukan, banyaknya sesuatu terjadi. Kita bisa menyingkat dengan singkatan seperti ini biar cepat hafal ya. GUAOSSEN. G, kepanjangan dari generally, pada umumnya. U, usually, biasanya. E, always, selalu. O, often. S, sometimes, kadang-kadang. S, seldom, jarang. E, every boleh ya, setiap. E, ever, pernah. Never, and never, tidak pernah. Everybody, kita bisa meletakkan adverb of frequency in verbal sentence after subject. Adverb of frequency ini jika dalam verbal sentence kita letakkan setelah subjek. In nominal sentence after to be, dan di nominal sentence kita bisa meletakkan adverb of frequency ini setelah to be. Jika kita masukkan pola dan contoh kalimatnya, kita pola pertama subjek, to be, adverb of frequency, then seperti biasa ya, noun, adjective, or adverb. Adverbnya bisa adverb of place. Contoh, she is always happy. Then subject, adverb of frequency, verb plus object. Ya, ini jika verbal sentence ya. We usually buy apples at the fruit stall. Usually, biasanya. Contoh yang lain, kita bisa meletakkan adverb of frequency ini di akhir kalimat atau di awal kalimat, tapi tidak pada adverb of frequency yang kita sebutkan tadi. Kita bisa menggunakan misalnya nama hari ini. I have flag ceremony on Mondays. Saya mengikuti upacara bendera on Mondays setiap hari Senin. Nah, ini boleh dimasukkan. Letakkan di akhir kalimat, bisa juga di awal kalimat. On Mondays, I have flag ceremony. Then, she drinks sweet tea every morning. Nah, every morningnya diletakkan paling belakang, boleh ya. Every morning, she drinks sweet tea. Nah, bisa juga seperti ini. Every morning, she drinks sweet tea. Tapi kalau adverb of frekuensi yang lain tidak tepat,
jika yang ditayangkan yang ini diletakkan di awal atau di akhir kalimat ya. Student, now we come to the next material. Asking and giving opinion about someone or animals. For asking opinion, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan. Contohnya, what do you think about? Apa pendapatmu tentang titik-titik? Do you think bla bla bla? Apakah kamu berpendapat titik-titik? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang titik-titik? I have bla bla bla. What about you? Saya memiliki titik-titik. What about you? Bagaimana denganmu? How do bla 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 look like? Bagaimana? Ini nampak seperti apa? Nampak bagaimana? How does bla 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 look like? Ya, ini bagaimana? Titik-titik nampak. Iya. Nampak bagaimana ya? Ini bisa juga pakai word does ya. Why do you think that bla bla bla? Mengapa kamu berpikir bahwa titik-titik? Asking and giving opinion about someone or animals. Now for giving opinion, memberikan pendapat. I think bla bla bla. Saya kira titik-titik. Yes, I think so. No, I don't think so. Jika iya, kalian bisa menjawab yes, I think so. Ya, saya kira begitu. No, I don't think so. Saya kira tidak. Saya kira tidak begitu. Kemudian jika mengungkapkan pendapat tadi bisa menggunakan in my opinion. Menurut pendapat saya, begitu boleh. Well, I have. Ya, saya memiliki titik-titik. Well, I think. Baiklah, saya kira titik-titik. Because I think it can. Tetapi, maaf, karena saya kira dia dapat titik-titik. Itu beberapa contoh ungkapan untuk memberikan pendapat. Well, now example using expressing how to ask and give opinion. Contohnya, what is your opinion about our new friend? Bagaimana pendapatmu tentang teman baru kita? In my opinion, she is kind and diligent student. Menurut pendapat saya, dia siswa yang baik dan rajin. Do you think our school is good? Apakah kamu berpendapat kalau sekolah kita bagus? Yes, I think so. Ya, saya kira begitu. How does the cat look like? Nampak bagaimana kucing tersebut? Pernahkah mendapat ya? Well, I think it is fat but cute. Saya kira dia kucing itu gemuk tapi manis gitu ya, menggemaskan. Student, now we come to the next material. Ya, saya sisipkan simple future tense. Ya, saya sisipkan ini ya karena di soal kalian ini ada yang keluar daripada bingung ya. Untuk mengatasi kebingungan saya masukkan materinya. Simple future tense used to express plan or activity in the future. Ini dipakai untuk mengungkapkan rencana atau aktivitas di waktu yang akan datang. Di sini kita memberikan subjek, then will or shall, then verb one. Ini jika kalimatnya positif. Jika di kalimatnya negatif, subjek, will or shall, not, kemudian verb one. Jika kalimatnya tanya or interrogative, menanyakan informasi, will or shall, then subjek, then verb one, then tanda tanya. Example contoh yang memberikan informasi. They will buy meatball tomorrow. Mereka akan membeli bakso besok. Ya, ini ada ungkapan. Ada kalimat yang memberikan informasi aktivitas yang masih akan dilakukan besok. They will not buy meatball tomorrow. Mereka tidak akan membeli bakso besok. Ini menolak informasi, kalimat ingkar ya. When they buy meatball tomorrow, apakah mereka membeli bakso besok? Ini menanyakan informasi ya. Student, now we come to the next material, preference. Untuk mengungkapkan pilihan, lebih suka titik-titik daripada titik-titik. Student, simpelnya nanti kita memerlukan prefer yang pasangannya to, like yang pasangannya better than, dan would rather yang pasangannya that. Preferensi ini mengungkapkan
pilihan bahwa siapa lebih suka titik-titik daripada titik-titik. Di sini kita mengenal 3 hal. Subjek, kemudian ada prefer atau prefers, kemudian non, kemudian to, kemudian non. Jadi yang dibandingkan, yang disukai ini bisa non atau non, bisa juga verb atau verb. Ya, subjek, prefer or prefers, kemudian verb, kemudian to, kemudian verb. Ya, prefer tadi pasangannya tuh ya. Kemudian subjek, likes atau like, noun, better than noun. Jadi yang dibandingkan benda dan benda. Berikutnya subjek, like or likes, verb, better than verb. Ini yang dibandingkan aktivitas. Berikutnya pola yang ketiga pakai subjek, would rather, mestinya tutup kurungnya dibuang ya. Would rather, noun, then noun. Jadi yang dibandingkan ini perbandingannya pakai would rather dengan then, kemudian yang dibandingkan noun dengan noun. Berikutnya subjek, would rather, verb, then verb. Titik-titik lebih suka ya aktivitas ya daripada aktivitas yang lain. Student, example of using preference. She prefers iced tea to orange juice. Dia lebih suka es teh daripada jus orange. Ya, pakai prefers karena pelakunya si. They prefer playing badminton to swimming. Mereka lebih suka bermain badminton daripada berenang. Yang dibandingkan yang disukai ini aktivitas badminton lebih disukai daripada aktivitas berenang. Next, I like magazine. Aduh, salah cetak ya. Magazine kurang, mestinya N ya. Better than newspaper, maaf. Jadi satu mestinya dipisah. Mestinya I like magazine pakai N ya. Better than newspaper, begitu. Then saya lebih suka majalah daripada koran, maksud saya begitu. Maaf, salah cetak. He likes to go picnic better than go camping. Dia lebih suka pergi piknik daripada pergi berkemah. Then, we would rather English than civic. Mereka lebih suka bahasa Inggris daripada PPKN. It would rather catch a mouse than catch a butterfly. Dia, kucing, lebih suka menangkap seekor tikus daripada menangkap seekor kupu-kupu. Okay, student, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.